Welcome back everybody. We have with us two phenomenal pioneers. जैसे मैंने आपको पहले भी introduce कराया था, of comedy, theatre, drama, whatnot. I can go on and on. It's very ridiculous by the way. But आइए वापस मिलते हैं सलमान और समीना से. You were saying इख्तिलाफ है आपको इस बात से. हाँ, ये कि इनबॉर्न टैलेंट होता है. इनबॉर्न ये होता है कि हर बच्चे का या हर इंसान का एक रुझान होता है एक साइड के ऊपर. तो वो अगर उसको डेवलप आप करते हैं, उसको आप समझते हैं, पढ़ते हैं, उसमें काम करते हैं, तो वो टैलेंट निकल के आता है. इसी तरह से कुछ लोग होते हैं वो डॉक्टर का, आप ये तो नहीं कहते कि जी मैं इस बच्चे में डॉक्टर बनने का इनबॉर्न टैलेंट है तो इसको बगैर पढ़ाए बगैर सिखाए ऑपरेशन थिएटर में धकेल दो, है ना. तो उसको आपको सीखना पड़ता है टू बिकम समबडी बेटर. बेहतरी की तरफ जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब आप जाकर के आप एक. जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, आपको मुआशी तौर पे या खानदान के तौर पे कोई भी ऑब्स्टिकल्स फेस आए थे तब? हाँ, क्यों नहीं, गिवन द टाइम. नहीं, क्यों नहीं, मतलब इतना भी प्री हिस्टोरिक टाइम नहीं था वैसे. माफ कीजिए. हाँ, ये क्लैरिफाई करते चले. The dinosaurs were upset. They were very upset. You know, it's so funny because my team at the back is going to kill me. हमारे काफी एक दो बुजुर्ग इधर काम करते हैं. And अब तो खैर अब इतनी ज़्यादा frankness हो गई है. I call them dinos all the time. But yeah, you're absolutely right. इतना ज़्यादा वक्त का difference नहीं है. मगर at the same time, हाँ, मतलब जाहिर है प्रॉब्लम्स तो होते हैं. आज भी प्रॉब्लम्स हैं, आज सही तरह से कम है, मगर कुछ अभी भी हैं प्रॉब्लम्स. शो बिज़नेस को इतना ज़्यादा अभी भी वो नहीं समझा जाता. और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो न्यूज़ कास्टर्स बन जाएं या एंकर्स बन जाएं या होस्ट बन जाएं प्रोग्राम्स के. एक्टिंग की तरफ आने से थोड़ा सा कतराते हैं. ये मुझे नहीं समझ में आता क्यों. शायद इस वजह से कि ये एक मुश्किल काम है, इसमें टाइम बहुत लगता है, रिलेटिवली एक होस्ट का काम. या हाँ, is it really? Yes. It is because you spend more time. आपको इतने पैसे नहीं मिलते गालबन जितने के अब टॉक शो होस्ट को मिलते हैं. I love how कि ये आँख ना मिलाते हुए कह रहे हैं जिस तरह टॉक शो होस्ट को मिलते हैं. I'm trying to face my camera and I'm just talking. मैं आपका कैमरा हूँ अभी बात में. सलमान साहब यकीन मानिए पैसे अपनी जगह, इसमें भी बड़ी मेहनत है, बड़ी रिसर्च है, गिवन आप किस तरह का काम कर रहे हो. You know, I like to clarify that always because it's ridiculous. I meet people and they're like, अच्छा तो आप शो होस्ट करनी है. मैं कहा जी और क्या करती हैं आप? I'm just excuse me. नहीं, वो एक्टरों को भी यही पूछते हैं. यही पूछा जाता है. क्या आप अच्छा एक्टिंग करती हैं? इसके अलावा क्या आपका है? ये तो आपका एक ऐसी शुगल है ना. It's a lot of work. It really is a lot because you know you have to be focused. अपनी research, अपना काम, what not. इस हवाले से you see, मैंने जब इसलिए आपसे पूछा कि तब आपको क्या obstacles face है because आजकल के दौर में I don't come from a. देखिए obstacles जो हैं वो एक तो आपकी फैमिली की तरफ से होते हैं. बिल्कुल. बिला मुबालगा. कोई ना कोई, अगर आपके इमीडिएट पेरेंट्स या सिबलिंग्स कह रहे हैं कि ठीक है, मगर फैमिली में से कोई ना कोई ज़रूर ये कहेगा और उनके दिल में भी ये वसवसे ज़रूर होते हैं कि आप इस फील्ड में जा रहे हैं जिसका कोई इट्स सॉर्ट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड है. ये काम आपको एक ड्रामा में मिल गया, आपको 6 महीने और काम नहीं मिला या 3 महीने और आप बैठे रहे. अब आपको कहीं जाना है, किसी स्टूडियो में काम कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी स्टेज के ऊपर हैं, कभी आप लाहौर में कर रहे हैं, कभी आप पिंडी जा रहे हैं. दिस इज अ स्लाइटली अनस्ट्रक्चर्ड काम. एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से भी एक ये प्रॉब्लम होता है कि लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि ये किस काम में पड़ गए हैं, क्यों नहीं हम एक स्ट्रक्चर्ड 9 to 5 जॉब कर रहे हैं. So that being said, सलमान साहब मुझे ये बताइए, where do you draw the fine line between के creative freedom भी हो, creative growth भी हो? Because I think personally speaking अभी तक थोड़ा सा जो समझ आई है वो तभी होती है जब आपको पता है आप पैसे के लिए नहीं काम कर रहे, ठीक है, मगर at the same time हम जैसे लोगों की तो ये रोजी भी है, ज़रिया माशी आपका ये है तो ऑब्वियसली आप पैसे के लिए भी कर रहे हैं. But the thing is कि it is always, there is never, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिधर आपको बिल्कुल हर किस्म की आज़ादी हो. आप जो भी काम But don't you think that's a state of mind? नहीं, आपको एक, आप जो भी काम कर रहे हैं कोई हदूद होते हैं, उनके अंदर रह के आप कर रहे होते हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं. लेकिन कई लोगों की प्रायोरिटीज़ भी होती हैं. कई लोगों की, अब मसलन मेरा ये तो नहीं होता कि मैं मुफ्त का काम करूं, लेकिन मेरा ये भी होता है कि अगर अच्छा काम है मैं कम दाम पे भी कर लूँगा. बिल्कुल. बट कई लोग हैं जो कि इस तरह गालबन नहीं करेंगे. आई एम जस्ट मेकिंग अ गेस. आई मीन आई एम नॉट श्योर. मैं तो अपने हवाले से बात कर रहा हूँ. मे बी एवरीबडी डज इट लाइक दिस. अच्छा काम आता है, ज़्यादा मेरे कम से कम मेरे जानने वालों को भी वो they will compromise in terms of कि पैसे हम कम लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं. At times जबकि आपको पता है काम बुरा ही है तो फिर आप बल्कि कहेंगे कि चलो 6 गुना ज़्यादा दो. अगर वो इतना अहमक है कि वो मान जाता है तो आप कहेंगे अच्छा फिर मैं बुरा कर लेता हूँ. Opportunity cost. मगर you know I must admit something, आप लोग बहुत लकी थे.
ایسے ٹائم میں آپ لوگ اوپر آئے جب کمپٹیشن بھی کم تھی اور آپ کے اندر جینوئن ٹیلنٹ اور اسکل تھا which kind of burst out. That was very lucky as opposed to آج کل کے ٹائم میں competition is so fierce, لوگ مر رہے ہیں. Yes, I know. But at the same time آپ یہ بھی دیکھیں you are dominated now. اصل میں جو پہلا زمانہ تھا صرف حکومت کی ایک چینل تھی, اس میں یہ چکر تھا کہ there was more public service television and broadcasting. آج سینسیشنلزم ہے. آج اب کیونکہ کمرشل ہے یہ بیسکلی, جو ایک چینل جو چلا رہا ہوتا ہے آدمی وہ یہ تو نہیں سوچ رہا ہوتا کہ میں نے گریٹ آرٹ پروڈیوس کرنا ہو, کہتا اگر ہو جائے تو آئی ہیو نو خدمت کرنی ہے. ہاں وہ کہتا ہے اگر ہو جائے تو آئی ہیو نو آبجیکشن, آبویسلی کون کہتا ہے کبھی, لیکن اٹس لائک اے گفٹ. لیکن میں خود جا کے گریٹ آرٹ خریدنے جاؤں سڑک پار کر کے ایک دکان سے, نو. تو وہ اپنی پرچیزز جو کر رہا ہے از ڈوئنگ اٹ ایٹ اے کمرشل لیول بیکاز ہی از سیئنگ پرچیزنگ واٹ ہی کین سیل. جی اس زمانے میں ایسا نہیں تھا, ایک چینل ہے وہ جو بھی پروڈیوس کریں گے سارے دیکھیں گے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا جس طرح آج کل اگین سوری ٹو سے بٹ جو there's a stress on talk shows. why? because ہماری سڑکوں پہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو بھی ڈرامہ کریں اس سے 10 گنا بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. شاید کمپیٹیٹو ہیلدینس بھی ادھر سے ہی آتی ہے. نہیں, میرا کہنے کا اور مطلب ہے, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. آپ کے ماحول میں آج کل ہو رہا ہے جو پولیٹیکل سیناریو اور یہ اور وہ آپ کے سڑکوں کے اوپر ہو رہا ہے, وہ ہم جو ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں اس سے تو کہیں بڑا ڈرامہ, اس سے کہیں بڑا ڈرامہ ہے, ایک بہت بڑا ریئلٹی شو ہو رہا ہے. ہم تو نہیں وہ کر سکتے, وہ تو ٹاک شو ہوسٹ ہی کر سکتے ہیں وہ والا ڈرامہ. آج فلاں جگہ یہ ہو گیا اور آج فلاں جگہ یہ. چینلز بھی اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک جو میں نے ایک بات بہت آئی ہیو انٹرویوڈ a lot of artists right now. آپ جو کا تھیٹر سوشل ایشوز کو اٹھا لیں یا spoken to the Hashmi, spoken to a lot of people. What I personally felt کہ دیکھیں اگر اٹھانا چاہیں تو آپ معاشی مسائل آرام سے اٹھا سکتے ہیں, مگر ہم لوگ اب وہ آج کل دیکھتے نہیں ہیں اتنا زیادہ کہ بھئی آپ ایک اور ایشوز اٹھانے میں تو آج سے زیادہ آپ کا I don't think you'll have more issues present than today. آپ ٹیررزم کی بات کریں, آپ ایک اسٹریس ڈس آرڈر کی بات کر لیں جو قوم گو تھرو کر رہی ہے, مہنگائی کو اٹھا لیں. آپ خود ہی ابھی بیٹھی بھی رو رہی تھی میرے ساتھ بجلی کے اوپر, you know anything, but at the same time ہاں مگر ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا اور زیادہ یونیورسل اپیل اس کی ہونی چاہیے. وہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام نہیں ہوتا کہ آج اگر بجلی کا مسئلہ ہے تو آج سے 10 سال بعد بھی وہ مسئلہ نہیں ہوگا. مگر ابھی بھی ہم کیوں ایک رومانس وہ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا. رومانس تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. کافی بھی گر گئی میرے اوپر. بالی ووڈ دیکھیں وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہی کرتے ہیں. ہماری ریالٹی انفارچونیٹلی آج کل کچھ مختلف. مگر دیکھو نا یہ بات ہے کہ ریالٹی ایک چیز ہے, مگر جب ڈرامہ آپ بناتے ہیں دیٹ از فکشن, اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود ریالٹی. فکشن کے اندر کوئی بھی ایک اسٹرانگ پورٹنٹ میسج نہیں ہونا چاہیے ذرا سی ذہنیت میں تبدیلی لانے کے لیے. کئی دفعہ ہوتا ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے, مگر میں نے اتنے ڈرامے اب میں نہیں دیکھ پاتی ہوں, مگر ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں میسج یہ بھی ہے کہ آپ ایک پرانی بات نئے طریقے سے کریں, بیکاز آئی تھنک آرٹسٹ کا کام اور اس کا کام is not so message oriented. He is neither a prophet nor a media man. In that sense, he is not a journalist or a newspaper person or a reporter. The thing is, جو artist سب سے بڑی چیز کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی perceptions میں change لا رہا ہوتا ہے. Absolutely, ذہنیت میں تبدیلی جو میں کہہ رہی ہوں. ذہنیت میں, اور وہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کے طریقے آپ کو نئے مواقع اس کے آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. نئے طریقے سے جب ایک آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ اسی چیز کو مثلاً اسی گلدان کو اسی پودے کو ایک نئی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ پھر ہمیں بھی بتاتا ہے کہ یہ اس طرح دیکھا جا سکتا ہے. You fell right into my trap and I love it. Tell me something. یہ آج ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج کہاں؟ Deadly silence. نہیں کیوں؟ I don't know, it's already, I mean, but everywhere. So you, okay, آج کل کی جو نیا ہم لوگوں کا نیا پروڈکشنز نکل رہی ہیں, نیا ٹیلنٹ نکل رہا ہے. ہم ڈرامے کے بارے میں صرف ڈراموں کی بات کر رہے ہیں, صحیح ہے. You see this coming out. Off and on it happens, but not all the time. بڑی reassuring بات آپ نے کی ہے because زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں they are very disillusioned with the youth and the new. I don't think کہ یہ کوئی ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک آج کل جو کام ہو رہا ہے اس کو بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیں کہ یہ سارا برا ہے. ہم لوگ بھی اسی میں ہی کام کر رہے ہیں, اگر اتنا برا ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں, ہے نا. مگر کام ہو رہا ہے, کچھ لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ 100 چیز بنائیں گے اور 100 کی 100 بہت فرسٹ کلاس ہوں گی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ضرور, ایک چھوٹی سی بات ضرور نکلتی ہے. کہیں پر آپ کو پرسیپشن ملتی ہے اباؤٹ ہیومن بینگز کہ وہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں, کس طرح سے یہ ڈیل کر رہے ہیں سچویشنز کو. گھریلو ٹاپکس بہت استعمال ہو رہے ہیں آج کل ڈراموں کے اندر, تو آپ کو لوگوں کا رویے, میں تو خود حیران سی ہو جاتی ہوں کہ ارے اس طرح سے بھی لوگ سوچتے ہیں.
इतने ज्यादा वायलेंस भी है लोगों की जिंदगियों में, इतना ज्यादा मतलब टॉर्चर भी है और एंग्स्ट है उनके अंदर, ये नजर आता है ड्रामों के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ ड्रामे की क्यों बात करते हैं? When you're talking about youth, that means everything the youth does. Absolutely. So जिस तरह के म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, lot of Pakistani pop music, I was recently in India, I think quite a lot of it is mostly ridiculous, but they're overwhelmed by it. वो एनी का गाना में किसी के प्रोडक्शन हाउस में था, बहुत बड़े में बैठा हुआ, तो वो चल रहा था। और वो एक बंदा जो था बहुत बड़ा, उसने कहा जी वो अली जफर ने कोई गज़लें, मुझे तो पता भी नहीं, उसने गज़लें भी गाई हैं, कोई उसका एक वो है कोई सीडी गज़लों का, वो लेते आना मेरे लिए अगली बार आप आएँ। तो दे आर ओवरवेल्म्ड बाय दिस, सो दे आर डूइंग दिस बिकॉज दिस इज अ न्यू थिंग, ये हमारे वक्त तो होता भी नहीं था। So, मुझे एक बात बताइए, कंपेयर टू आपका वक्त और आज का वक्त, आपको लगता है अभी भी फन ज्यादा ओवरवेलमिंग है या पर्सनालिटीज और एंटिटीज इंडिविजुअल ज्यादा ब्रांड नेम्स बन चुके हैं? सबसे पहली बात ये है कि हमारा वो वक्त भी था और ये भी हमारा ही वक्त। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपका ये वक्त ना, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये किस तरह हम प्रूव करें, मेरे शो का नाम है नई राहें। आपको नई राहें में मैंने इनवाइट किया, क्या सोच के किया कि आप आज भी हमारे लिए नई राहें ढूंढ रहे हैं, undoubtedly. So that goes without saying. That being and we are looking now, towards you to give us also नई राहें, you know. By all means, and that's exactly what I'm saying. ये हमारी जिम्मेदारी है आजकल के नौजवानों की। मगर तब के टाइम में और आज के टाइम में सबसे ज्यादा आपको इंकरेज क्या करता है और सबसे ज्यादा आपको डिसइल्यूजन क्या करता है? एंड अब मैं महदूद नहीं रख रही इस बात को, थिएटर से, ड्रामे से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, bring it all. हाँ, मतलब यही मेरा परसेप्शन का बारे में जो बात की थी ना, वो ये था कि मसलन कि एक गुलदान ग्लास, आई वाज टॉकिंग इवन एज अ पेंटर, व्हेन पिकासो सीज अ गुलदान, इट्स नॉट द सेम गुलदान जो आपको मुझे नजर आता है। लेकिन उसके बाद हम जब उसको एक नज़र से देखते हैं और पिकासो के जाविये से देखते हैं, तो उसमें हमें कोई नजर आती है ऐसी बात कि क्या पता ये एक नया अंदाज है एक चीज को देख, पुरानी चीज को। आप रोजमर्रा की जिंदगी में नौजवानों से हौसला अफजाई ले रहे हैं इसी बात की वजह? Is that what you're trying to say? I am at least not at all disappointed. I think हर ज़माने में हर 10 साल बाद एक नई किस्म की लहर होती है कि होती है, ठीक है ड्रामा क्या पता थोड़ी देर पीछे गया हुआ, और क्या पता उसकी मेन वजह भी ये हो कि हमारे जो चैनल वाले हैं, नॉट द यूथ इटसेल्फ, दे आर ऑल्सो आर स्पॉन्सर्स, big companies, they're promoting a particular कसम से अभी तक नहीं बताया क्या encouraging है क्या discouraging है simply, मगर मैं ब्रेक पे जाऊंगी फिर वापस आके यही पूछूंगी quickly, so then we can move on. वक्त हुआ चला एक छोटी सी ब्रेक का, stay tuned, we're going to be right back.